बाबा आम ये अणाकार मठ ये से अतीतर वार्ता दिए आमको आसतु बंधु सह ए विषय किसी कथा है जानिबा किछि आपन देह पा खराब हेले के भल होइचंदी हाँ भल होइचंदी इटी औषध वृक्ष 3-4 थिला मध्य आपण मानक जनातर गोटे आखि पई गोटे होची गोटे औषध थिला गोटे टिक 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 पत्र आ गोटे पत्र थिला होची टिके 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 छोटे छोटे माने हमर जंदी कनसिल पत्र टाइप रो गोटे पत्र थिला से गछ आपे 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 लोपे हो गला से महापुरुष जी थिले से तार जो औषधर काम जानी रोगी की ये जो औषधिटा दियंती बा जो आयुर्वेदिक औषधटा दियंती से विद्या से जानी थिले जानले कि आज्ञा केवल गोटे गछ ये अबिका अच्छी जो गुटाक ज्वर पाई गछटा अच्छे एबे से पत्रटा बाटिकी अवश्य लोक खाउचंती आम तो जानी किसी अंश ज्वर हेले अंतर ज्वर न छाड़िले गंगशिउली गछ एबे भी सुधा अच्छी आज्ञा से जो औषध भी मध्य दउथिले से औषध केते लोक मन रखिकिनी मध्य करूचंती बा पकाउचंती किंतु गोटे घटना देखंतु ये मठे होची ज्वर हेले लेंबू पकेले ज्वर भल हबो लेंबू नाकेरे पकेले ज्वर भल हबो मदरा शाग नाकेरे मूल पकेले ज्वर भल हबो गोटे होची हमर ब्राह्मी शाग गोटा खाइले आखि भल हबो आ गोटे शाग थिला सिटी खाइले कंफ कटिबो ये सब जिनिस से महापुरुष माने जेतबे थिले से तार दउथिले से तार रक्षण विकल काहाकू केते भाग दब दउथिले तो महापुरुष गला परे ये अंचल लोक भी मध्य भाबितेरे अछंती किंतु पुरातन मठ ये मठ ये आमे भी कहीं कहि परिबु ना जो माने आसुचंती से भी कहीं कहि परिबेनी किंतु मठरे देखंतु समाधि नै सैले 9 जन साधु बा सन्यास महापुरुष जाको आमे कहय पड़ो काहे ना हमर से होचंती महापुरुष हमर तो ये महापुरुष मानकर अलौकिक शक्ति आम भितर ता आमे रखि पारलेनी काहे ना आमे सेही भली गुरु को हरेले तो आमे शिष्य कहीं हो पारलेनी कोरोना समय जे देहांत होचंती टिकी बाबा बिल थिले तांकर पाठशाठ पढ़िबा टिके कम कि कौनसी काह किसी ये दियंती से केवल खाली अणाकार गादी कि छुइबे तुळसी टिके देबे ता देर भी लोक भलो ता देर लोक भलो होतले एवं सी ये मठरे अनावरत भाव प्रसाद चले अनावरत कौन सी लोक ये आसिले फेरबार ना ये मठे यज्ञ पूर्णाहुति हम गोटे मकर संक्रांति रे लास्ट दिन मिनिमम 5000 लोक ये अंचल ये मठर ना अच्छे आज्ञा आ पर डे 6-700 लोक प्रसाद सेवन करवाटा निश्चित हे आ ये मठे होती 12 मासे 13 पर्व चले जिते सन्यास अच्छा समस्त जिते सब देखुं समाधि समस्त महोत्सव ये पालन हुए। हाँ आउ किसी कथा आम जानी आसुले तो ये अंचल रे भूत प्रेत माने कुआडे प्रवेश करि पारंती नहीं ये मठरे भूत प्रेत कहीं प्रवेश कर राति 3 पर जितेबाला आसो अणाकार गादी पाखे आप दर्शन करेंगे खोला दर्शन और हृदय खोला दर्शन ना कि डर भय ना कि मनीषर भावना भितर जो डरटा थाए से डर ये मठ ये पाखे अच्छी डर भय किसी ना अंचलवासी मैंने निश्चित भाव बाबा हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद। अगपाड़ पंचायतर अबिका अगपाड़ पंचायत पथुरिया ग्रामर ये आंचलिक मठ हूँ मठ ना हूँ अणाकार पीठ अणाकार गादी ये जो गादी हूँ अणाकार गादी आपको जो महापुरुष मैंने बसई थे से महापुरुष मैंने कई देहांत हो गले सब ये अणाकार गादी रे आमर ये अंचल लोक मानसिक करती जार जहाँ हम पिला छुआ ठार आरंभ करी जे सब झड़ाझड़ी करती कि जहाँ कार कौन ज्वर है कि कार जहाँ है कि झाड़ा है कि जेकोसी जिनिस मानसिक करती अणाकार गादी उपर खाली आसिक मानसिक कले ये कम सब हो जाए ये वर्ष को थे ये गोटा यज्ञ हुए ये हूँ मकर संक्रांति यज्ञ हम 7 दिन धरिकी एवं 7 दिन पर ये पूर्णाहुति हुए ये जो गुड़ाक यज्ञ हुए ठाकुर श्री श्री दयानिधि परमहंसकर निर्देश कर्म हुए एवं ठाकुर दयानिधि परमहंस जी सी हूँ जन्मस्थान यही पाख गाँ आर पाख गाँ हूँ कलदीपी सी हूँ से बहुत दिन है देहांत भी होगले जाजपुर बाईटांगी मठ अच्छी बहुत जगह अच्छी पट्टामुंडी आश्रम अच्छी बेलतोला आश्रम अच्छी आशीर्वाद आश्रम ये आमर राहामा भितर गले राणीतोलार 2टा आश्रम अच्छी एवं सीटी अच्छी दयानिधि परमहंस आश्रम आ ये जो भागवत गादी देखुं ये हूँ गोटे भागवत गादी ये भागवत गादी से 200-300 वर्षर भागवत गादी ये भागवत गादी एवं प्रत्येक दिन जिते मेघ पवन बा बतास जहाँ हो ये भागवत अध्याय हम टे भजन कीर्तन हम एवं ये ठाकुर भी भागवतर
ଏଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଏଠି ଗୋଟେ କଳଦୀପିରେ ହୁଏ ହେଉଛି ଭାଗବତ ମିଲନ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଇଏ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସେଠି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଠାକୁର ଆଧିପତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ମୁଖ୍ୟ। ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠୁ 5-7 ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଭାଗବତ ଗାଦି ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ଭାଗବତ ଗାଦିର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ। ସେ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣାକାର ଗାଦି ଠାକୁର ପଥୁରିଆ ମଠର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣାକାର ଗାଦିର ଠାକୁର। ଅଣାକାର ଅଣାକାର ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ? ଯାହାର ଆକାର ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଅଣାକାର। ଯୋଉମାନେ ବସେଇଥିଲେ ସେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ, ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ଯୋଉ ଗାଦି ଦେଖିଲେ ଇଏ ଗାଦି ନାଁ ହେଉଛି ଅଣାକାର ଗାଦି। ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିହାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ତାର। ଏ କଥା ତ ଆମେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବାଣୀ ପରି ଲାଗୁଛି, ବାଣୀ ପରିବା ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏର ଅରେ ଆକାର ନାହିଁ, ଅଣରେ ଆକାର ଅଛି, ଅଣରେ ଆକାର ଅଛି, କାର ବି ଆକାର ଅଛି, ର ମଠ। ମଠରେ କେବଳ ଭାଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଣାକାର ଗାଦି। ଅଣାକାର ଗାଦି ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ତ୍ରୁଟି କର ନାହିଁ। କର୍ମ ମଣିଷ କର୍ମ କରିଚାଲ, ତାପରେ ଯାହା ଫଳ ଫଳିବା କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଳର କାମନା ତ୍ୟାଗ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଉପାସନା କର, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକିରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ। ତୃତୀୟ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଜଗତ। ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବାନି? ଜୀବ ଜଗତ ଭିତରେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଦୟା କରିବା। 4 ନମ୍ବର ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ ତାକୁ ତୁମେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜଣେ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଦୁନିଆରେ ନିଶାସକ୍ତ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବୁଝାଅ ତୁମେ ଭଲ କାମ କର, ମଠକୁ ଆସ, ଭାଗବତ ପଢ଼ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କର, ଉପାସନା କର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଇନକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। 5 ନମ୍ବର ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାମ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କାମ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଉପକାର କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା, ତାର କାମ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ମଣିଷକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ, ମଣିଷ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିର୍ବାହ କରିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାର ହେଉଛି ଯୋଉ 4 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ସେ ତାକୁ ସଂଯମତା କରିପାରୁନି ବୋଲିକିରି ସେ ବେଲାଇନରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେଠାରୁ କେମିତି ଫେରିବ? ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫେରିବ। ତାର ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ଗୋଟାକ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଭରସା ରଖିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ବାଟକୁ ସେ ଫେରିବ। ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ବା କାହାରିକୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୋକ ରାଗିକିରି କହିଲେ ତେମେ ତାକୁ ରାଗିକିରି କୁହ ନା, ତେମେ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କୁହ, ବାପା ବସ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝାଯିବ, ୟା ପରେ ତୋ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହବ ଏବଂ ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତୋ କଥା ହିଁ ତତେ ହିଁ ମିଳିବ। ରାଗିଲେ ଏବଂ ରିଜିଡି ହେଲେ, କାହାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କଥା କଲେ ଆମେ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ କିଛି ଆସେ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ମଣିଷର ହେଉଛି ବିରକ୍ତି ଭାବ। ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସଂଯମତା କରିଦେବେ, ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ବିରକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଆମର କିଛି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରିବା ବା ନାମ ଜପ କରିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣିବା ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। 7ରେ କାହାରିକୁ ଠକାଅ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଠକିବା, ଆମେ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଠକିବାର 2ଟା ନିୟମ। ଗୋଟା ଜିନିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିଲା ବେଳେ ତାର 5 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, 5 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଆମେ ନେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଠକିବାର କାମ ହେଲା ଯୋଉଟାକ ଦଣ୍ଡି ଓଜନ କରାଯାଏ। ଆପଣ କିଲୋକୁ କେବେ ନସ୍ କରିବେନି। ଆଜିକାଲି ବା ଯୋଉ ହେଇଗଲା ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଘଣ୍ଟା, ସେଥିରେ ଠକିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଠକୁ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ବନ୍ଧୁ ଯଦି ସେମିତି ବିଚାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନ ଠକନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ନ ଠକନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସହିତ ବ୍ୟବହାରଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଲ ରଖିବା। ବ୍ୟବହାର ପଦିରେ ତ ଆପଣ ନିଜର ହେଇପାରିବେ ନା, କଥା ଯୋଉଗୁଡା କହିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା। ତାପରେ ରହିଲା କାହାରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପହରଣ କର ନାହିଁ। 9 ନମ୍ବରରେ ଆମର କାହାର ଜିନିଷକୁ କେବେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ, ଆସିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ତାକୁ ନ ଦେଇକି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନିଜେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଟାକୁ କେବେ ଅପହରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାରି ପ୍ରତି ହିଂସା କର ନାହିଁ। ହିଂସା କାହା ପ୍ରତି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ମାନବ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଜଗତ ଭିତରେ କିଛି କର୍ମ ଅଛି
କାହାକୁ ଆମେ ହିଂସା କରିବାନି। ସିଏ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେ ଭଲ ଗାଉନି ଆମେ ଭଲ ଗାଇବା, ଏମିତି କାହାକୁ ଈର୍ଷା କର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ହିଂସା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କରିବା ନାହିଁ। परस्पर मध्य भातृ और भगिनी भाव जागृत करवा। प्रत्येक जगह भाई भाई भाईचारा रखा पड़ो आज्ञा एवं भाई भाई संपर्क रखा पड़ो आज्ञा ये चरित्र निर्मल रख चरित्र सब बल जमती कथाटा कहूच सेमती कार्यटा कर पछर जमती कहीं तुम आगुरी कथा पदे न कहू। दुराचारी मनोभाव दूरे रहा आवश्यक आज्ञा कहीं ये चरित्र तो आमर निर्मल से समय रे हबो कहा प्रति मन रे खराब भाव आनिबा नहीं। मोबाइल रे शिक्षा भी आसीगला। मोबाइल टा रही कौन अपव्यवहार करवा बोली कि नाई मोबाइल आसी आम जी गुणकारक से अपगुण ये माने करू कि आज जगत को आज अंधकार करुछन निंदनीय करुछन। आज्ञा आज्ञा हाँ बंधु बहुत सुंदर वार्ता रखिले। शेष वार्ताटी रही 13 नंबर रे ईश्वरं प्रति मुख्य लक्ष्य रखी कर्तव्य दृष्टि रे अन्यान्य कर्म को गौण मन करी न्याय भाव में करुथाओ। आम ये जहाँ जानिले ईश्वरं प्रति आमर लक्ष्य तो रहिबो भगवान के प्रति आम सकाळ हेले निश्चित आम डाकिबा बाप माँ को ओळखी हवा निजर घर जुआड़े बाहर वृंदावती को ओळखी हवा गाँव इष्ट देवी को ओळखी हवा गाँ पाखे जेकोसी दिय देवता मंदिर अच्छे ओळखी हवा एवं महापुरुष मान को ओळखी हवा। आम गंतव्य पथे आमर यात्राटा जो हिसाब से सफल हो समस्त सहित ये श्रद्धार कथा कहीकि आम निश्चित भाव समस्ते जय जयकार हिसाब से रुहतु एवं समस्त शांति रुहतु एवं सुखे रुहतु एवं अनुभव रुहतु। आज भिडियोटी को ये आम शेष करवा। बंधु तो बहुत भल भल कथा कहले आज्ञा आपण मैंने जदि यहीपरी सामना को न आसबे किसी बंधु अच्छा कहते आम कौन कहबू अन्य मैंने कौन कह अरे आमर धार्मिक व्यवस्था ये धर्म प्रचार करिबारे आमर कुंठाबोध कहीं करवा। आम अंचल रे जहाँ सब रही बंधु आसी ताहा तथ्य रखिले बहुत सुंदर वार्ता देले एवं बहुत शिक्षणीय कथा कहले। हाँ बंधु बहुत बहुत धन्यवाद।